ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जुड़े बोले ना सुबहान। ও শহরে মোহাব্বত, যেই শহরে আমার নবী শুয়ে আছে, সেই শহরে যদি একটু আমার বাড়ি হতো, ঘর হতো, মনে একটু চাইতো একবার তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। ও শহরে মোহাব্বত জहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ सोने से कंकर, ओ चांदी से माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुग़ाबत की आवाज़ गूंजी, कागल ज़लाने ए दुल्हन से अपनी। जिहादे मुग़ाबत की आवाज़ गूंजी, कागल ज़लाने ए दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। जोरे बोलें सुबहान, आरेकटू जोरे बोलें सुबहान। জি আমার নবীর প্রেমিক সাহাবা হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তানার নতুন বিবাহ হয়েছিল। রাতের বেলাতে এমন সময়তে হঠাৎ আওয়াজ উঠেছে, আমার নবী যুদ্ধের ময়দানে। আমার নবীকে কি মোহাব্বত করেছিল সেই সকল সাহাবারা। হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে বলতে লাগলেন, স্ত্রী একবার তুমি আমাকে অনুমতি দিয়ে দাও, একবার তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি হানজালা আমার এই ঠোঁটেতে শাহাদাতের শরবত লাগাতে চাই। জোরে বলেন সুবহান। ও শহরে মোহাব্বত জहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ए पूछा नबी ने, कुछ घर में छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर होठों पे आया। पूछा नबी ने, कुछ घर में छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर होठों पे आया। ओ माल दौलत का क्या है जरूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। আরেকটু জোরে বলে। জি হযরতে আবু বকর সিদ্দিক নাম শুনেছে রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আমার নবীকে এতটা মোহাব্বত করেছিল, আমার নবী যুদ্ধে যাওয়ার আগে সকল সাহাবার কাছে চেয়েছিল, ভাই সাহাবারা আমি নবী যুদ্ধের ময়দানে যাব, কিছু কিছু দান করো। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক আমার নবীকে এত মোহাব্বত করেছিলেন, বাড়িতে সব নিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, আমার নবীর কাছে গিয়ে দান করে দেবে। এমন সময়তে হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের চোখে দেখা যাচ্ছে বেড়ার ভিতরে, খেজুর পাতার বেড়ার ভিতরে এমন করে সুই গোজা রয়েছে, ওই বেড়াটাও নাড়িয়ে নাড়িয়ে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক ওই সুইটা বার করে নিয়েছিল। হয়তো এই সুইটাও ইসলামের জন্য কাজে লাগতে পারে। জোরে বলেন না সুবহান। এই জবান খুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। ও শহরে মোহাব্বত জहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों
इशारे में आका का इतना मजा है, फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जबान खुले बोलें सुभान अल्लाह। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला